السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج سے ہم اردو کا سبق نمبر 2 اسٹارٹ کریں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہے وہ اردو شاعری کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے اور اس سلسلے میں ہم اصناف کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ہم 3 حوالوں سے بات کریں گے، جس میں دکنی دور، میر و سودا کا دور اور مومن و غالب کا جو ہے دور شامل ہے۔ اردو ادب کا پہلا مرکز جو ہے وہ دکن کو کہا جاتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اردو ادب کا پہلا مرکز دکن کو کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دکن سلاطین میں دلی کی پایتخت سے کافی دور تھا۔ اس دوری کے باعث یہ سلاطین دلی کی قلم رو سے دور ہی رہا۔ یہاں پر وقتاً فوقتاً مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہی اور پھر محمد بن تغلب 14ویں صدی میں پایتخت کو دہلی سے اٹھا کر دکن لے گیا، تو اس کے ساتھ اہل دانش، اہل ادب اور قدیم مورخ بھی گئے۔ ضیاء الدین برنی کی روایت کے مطابق اس کے ساتھ عوام الناس بھی دکن چلے گئے۔ اسے دولت آباد کا نام دیا گیا۔ یوں شمال اور جنوب کے لوگ مل گئے اور نئی زبان میں ادب تخلیق ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ باقی آپ لوگ یہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا۔ یہ امپورٹنٹ ہے مثنوی۔ لفظ مثنوی عربی زبان کے لفظ ثانیہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے دو۔ مثنوی کے لفظی معنی ہے دوہرا کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ہر شعر اپنا الگ ردیف اور قافیہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے مثنوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اہل ہندوستان تک یہ صنف اہل ایران کی بدولت پہنچی۔ یہ بات بھی درست ہے کہ اہل فارس سے اس کی ایجاد کرتا ہے، لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ قدیم عربی صنف جس میں جنگ و جدل کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جس میں بہادر شجاعت اور دلیری کی بات کی ہوتی ہے، کو سامنے رکھ کے اہل فارس نے مثنوی کی صنف ایجاد کی۔ مثنوی طویل قصے، کہانیوں کے بیان، واردات قلبی کے اظہار اور احوال زمانہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے امپورٹنٹ یاد کر لینی لائن۔ اردو ادب کا پہلا مرکز دکن تھا، اردو ادب میں مثنوی کا آغاز دکن سے ہوا۔ کہاں سے ہوا؟ دکن سے ہوا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے ربیع الاول میں فخر الدین نظامی نامی شاعر مثنوی قدم راؤ لکھی۔ کس نے؟ فخر الدین نظامی، ایک شاعر تھا، اس نے مثنوی لکھی تھی قدم راؤ۔ یہ MCQs میں آتا ہے، امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ۔ اور قیاس کیا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب اندازہ لگایا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اندازے کے مطابق، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ مثنوی جو ہے نا، یہ اردو کی قدیم ترین مثنوی ہی نہیں بلکہ اسے اردو ادب کی پہلی کتاب ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثنوی کو کسے؟ قدم راؤ کو۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی تحقیقات اس کی قدامت کو رد کر دے، لیکن اب تک اردو کی قدیم ترین کتاب مثنوی قدم راؤ کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکنی شعراء میں نصرتی، مشتاقی، گوازی، وجہی، فراقی اور ایسے دوسرے بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے مثنوی کی صنف کو آگے بڑھایا، لیکن اس دور میں جو کہ فارسی اور ہندی کی آمیزش مکمل طور پر نہیں ہوئی تھی، جو کہ ایک فارسی کی شیرینی اور ہندویت کا قدر خردہ پن بھی پورے طریقے سے نہیں ملے تھے۔ یہی وجہ کہ اس اردو کی شاعری کو نیم اردو ادب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے کوسچن آپ لوگ یاد کر لیجیے گا۔ دراصل مثنوی نے اصل ترقی اپنے دوسرے دور میں کی، یعنی میر سودا کے دور میں۔ مثنوی نے کب ترقی کی؟ دوسرے دور میں، یعنی میر سودا کے دور میں۔ اس دور کو ہم اپنی آسانی کے لیے 1720 سے 1810 تک محدود کر سکتے ہیں۔ اس دور میں میر تقی، مرزا رفیع سودا، میر درد، میر اثر، میر سوز، قائم چاند پوری، میر حسن اور ایسے بہت سے دیگر شعراء پیدا ہوئے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دور تھا جس میں اردو شاعری کو وقتاً ترقی ملی، اور اسی بنا پر اسے اردو شاعری کا زرعی دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری کا زرعی دور کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے۔ اس دور میں مرزا رفیع سودا نے مثنوی کو ایک شکل عطا کی اور اسے جدیت سے نوازا۔ اس نے مرزا رفیع سودا نے اس نے مختلف موضوعات پر مثنویاں لکھی، معاملات و عشق بیان کیے، احوال زمانہ پر بات کی، شکار نامے لکھے۔ اس پر مرزا رفیع سودا مثنوی میں ملک الشعراء ہونے کا خطاب حاصل کر چکی ہیں۔ مرزا رفیع سودا مثنوی میں ملک الشعراء ہونے کا خطاب حاصل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ یاد کر لیجیے گا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میر کی طبیعت میں قصہ گوئی کا فن اس طرح سرایت نہیں کیا جاتا جس طرح بعد کے شعراء بالخصوص میر حسن مثنوی نے دکھایا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میر حسن مثنوی کے حوالے سے اہم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اردو مثنوی کی تاریخ میر حسن سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی، تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی شعر افاق مثنوی سحر البیان ہے۔ کس کی؟ میر حسن کی۔ ان کی شعر افاق مثنوی کیا ہے؟ سحر البیان۔ یہ 1784 یعنی 84، یہ 1784 میں مکمل ہوئی۔ 2500 اشعار پر مشتمل یہ مثنوی
लखनवी माशरत को जिंदा व जवेद हालत में हमारे सामने पेश करते हैं। इस मसले की खसूसियत ये है कि ये सादा आम अहमद पास में लिखी गई। मीर हसन ने इसमें एक जादुई माहौल कायम किया। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाना। ये किस्सा शहजादी बदर मुनीर और शहजादा बेनज़ीर के मामलात के इश्क पर मुबनी है। ठीक है, इस मसनवी का मीर हसन की जो मसनवी लिखी थी ना, इसकी मुकम्मल नोयत की जज़ियात नगारी वो एहसासात के हवाले से हो या कैफियत के हवाले से, मनाज़िर के हवाले से हो या हरकत सुकूनात के हवाले से मसनवी को जिंदा जावेद करती है। तो ये जो मीर हसन की मसनवी थी ना, इसमें किस्सा शहजादी बदर मुनीर और शहजादा बेनज़ीर के मामलात इश्क पर मुबनी है। ये एमसीक्यू उसमें आता होता है, लेकिन ये सिर्फ मामलात इश्क का बयान होता तो शायद सहरुल बयान ना होती। दरअसल तहजीब को जिंदा करते हुए मीर हसन ने बदर मुनीर बेनज़ीर के किस्से में लखनवी तहजीब को भी लाजवाल कर दिया। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर बदर मुनीर के हिज्जे की कैफियत को मीर हसन ने कुछ यूँ बयान किया है: ना अगला सा हंसना, ना वो बोलना, ना खाना, ना पीना, लब खोलना, जहाँ बैठना फिर न उठना उसे, मोहब्बत में दिन रात घुटना उसे। कहा अगर किसी ने कि बीबी चलो तो उठना उसे कह के हाँ जी चलो। किसी ने जो कुछ बात की या दिन की जो पूछी कही रात की। कहा अगर किसी ने कि कुछ खाइए, कहा खैर बेहतर है मंगवाइए। तो ये आप लोग जो है ना, मीर हसन बदर मुनीर की बातनी कैफियत के साथ साथ ज़ाहिरी हालात को इसमें शामिल बयान करने में बखूबी कादिर होते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मगर सिवाय जान तपश की बहादुर दानिश के किसी मसनवी को शहरत हासिल ना हो सकी। जान तपश की बहार दानिश, ये जान तपश ने लिखी थी बहार दानिश मसनवी, ठीक है। इसके अलावा और सच बात यह है कि मीर हसन के बाद बहार दानिश में वो सहर ना था जो सहरुल बयान में मीर हसन ने दिखाया। 19वीं सदी में मसनवी के ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मसनवी में दूसरा बड़ा नाम पंडित दिया शंकरम नसीम का है, जिन्होंने लखनऊ में गुलजार नसीम के नाम से मसनवी लिखी। गुलजार नसीम किसने? पंडित दिया शंकरम नसीम ने गुलजार नसीम जो है मसनवी लिखी, जिसे मीर हसन के बाद सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। मीर हसन की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी तवालत इसमें पाया जाने वाला माहौल जो लखनऊ में इस वक्त जिंदा था। और गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खसूसियात इख्तिसार और तसना तकल्लुफ़ बनावट और पुरशिकवा अंदाज था। अगर हम मीर हसन की सहरुल बयान और दिया शंकरम नसीम की मसनवी गुलजार नसीम का तकाबुल करें तो हम कह सकते हैं कि मीर हसन के मसनवी अपनी सादगी, सरासत, बेसाख्तगी और बरजस्तगी, जज्बात नगारी, मुकालमा नगारी, मंज़र नगारी के हवाले से मशहूर है। ये ना वो पूछते कि मीर हसन जो मीर हसन की मसनवी है ना, उसमें क्या उसकी खसूसियात, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें ये लिखना है, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी मसनवी में जो है सादगी, सरासत, बेसाख्तगी पाई जाती थी। ये आप लोगों ने लिखना है। गुलजार नसीम बकौली की किस्सा इश्क पर मुबनी है, ये एक मुनफरद मसनवी है। गुलजार नसीम गुल बकौली की किस्सा इश्क पर मुबनी है। ये आप लोगों को एमसीक्यू आता है कि गुलजार नसीम गुल बकौली के किस्सा इश्क पर मुबनी है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद लीजिएगा। ये एक मुनफरद मसनवी है, लेकिन सहरुल बयान की तरह इसकी मकबूलियत की वजह भी इसका किस्सा नहीं बल्कि इसका बयाना है। और गुलजार नसीम की बयानी की सबसे अहम तरीन बात इसमें पाया जाने वाला एजाज़ इख्तिसार है, ठीक है। जैसे कि गुलजार नसीम एक मरतबा गुल बकौली जब फराक से गुजरती है तो पंडित दिया शंकरम नसीम लिखते हैं, पूछा कि सबब, कहा कि किस्मत, पूछा कि तलब, कहा कि नात। इस कदर मुख्तलिफ अंदाज में दिया शंकरम नसीम ने गुल बकौली की हालत ज़ार को बयान किया है, ठीक है। बाकी ये इम्पोर्टेंट है। कसीदा क्लासिकी सिनफ है। ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसद से मुश्तक है, जिसके मायने है इरादा। कसीदा के मायने है इरादा और कसीदे के मायने बयान करते हुए माहिरीन लसानिया से इसे गाढ़े मगज़ से भी ताबीर करते हैं। दरअसल कसीदे को ये नाम इसलिए दिया गया कि सनफ में बुलंदो बाग लहजे से काम लिया जाता है, अंदाज़ और तकल्लुम पर शिकवात है और रफ़ी ख्याल के साथ शायर किसी शख्स की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करता है, किसी शख्सियत की तारीफ़ बयान करता है इसमें, क्योंकि यह तारीफ़ और तौसीफ़ शऊरी नौयत की होती है। यही वजह है कि इस सनफ को आमद की बजाय आवर्द की सनफ भी कहा जाता है, ठीक है। इस सनफ को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: तशबीब, गरीज़, मदह और दुआ। अब हम इन अज़ा पर जो बात करेंगे, तशबीब, जो कसीदा का रुकन अव्वल है। तशबीब, इसमें शायर अपने ममदूह की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए माहौल तैयार करता है और एक ऐसी फ़ज़ा बंदी की जाती है कि जिसमें तारीफ़ और तौसीफ़ का मज़ा और लुत्फ़ दो चंद हो जाए। इस सिस्टम में शायर वारदात क़ल्बी की बयान भी करता है, अहवाल ज़माना भी बयान करता है और मनाज़िर फ़ितरत की कासी भी, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आगे है ग्रेस एक पल है जो फ़ज़ाबंदी तारीफ़ और तौसीफ़ को गुरेज़ एक पुल है जो फ़ज़ाबंदी और तारीफ़ और तौसीफ़ को आपस में मिलाने का काम करता है। यानी इस हिस्से में शायर बुनियादी फ़ज़ाबंदी कायम कर लेने के बाद तारीफ़ और तौसीफ़ तक पहुँचने के लिए राहें तलाश करते हैं।
ग्रेस मदह और तशबीब के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है कि इसके दरमियान मदह और तशबीब के दरमियान ग्रेस जो है ना, ग्रेस वो एक पुल की हैसियत रखता है। मदह, इसके बाद मदह यानी तारीफ होती है। इसमें शायद जिस शख्स की तारीफ करना चाहता है ना, उसकी तारीफ और तौसीफ के पुल कुछ इस तरह बांधता है जैसे मुबारक और गल्लों से तबीह किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ मोती फन्नू किस्म के कसायद लिखे गए, इनमें मजहबी कसायद, बादशाह और उमरा के कसायद और हवाले ज़माना पर लिखे गए कसायद शामिल हैं। ज़ाहिर है आइम्मा किराम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान एक किस्म लिखे गए कसायद में शायर तारीफ तो जिस हद तक कर सकते हैं, लेकिन बादशाह और उमरा वक़्त के मुतल्लिक़ लिखने जाने वाले कसायद में कुछ ऐसी तारीफ और तौसीफ़ की गई है जिसने इस सनफ़ को कदर मुबारक की सनफ़ बना दिया। ठीक है, बाकी जो है यहाँ से आप लोग मिर्ज़ा रफ़ी सौदा शायद तबन कसीदा गोई के लिए ही बने थे। ठीक है, कसीदा पर काम किया। नुसरती के बाद दीगर टुकड़ी शेरा ने भी कसीदा पर काम किया, लेकिन कसीदे को असल मुकाम और बुलंदी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने अता किया। किसने? कसीदे पर असल मुकाम और बुलंदी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने अता की। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा शायद तबन कसीदा गोई के लिए ही बने थे। बुलंद आहंगी और आला और अरफा किस्म के ख्यालात उनको शुरू से ही हासिल थे। कसीदे में मिर्ज़ा सौदा ने वो रंग देखा जो वक्तन इस कसीदे को किसी भी अरबी और फारसी कसायद के मुकाबले के लिए पेश किया जा सकता है। ठीक है, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने कसीदे में जिद्दत पैदा की। एक तो उन्होंने हवाले ज़माना के हवाले से कसायद लिखे यानी कसीदे लिखे, और बादशाह के कसायद लिखते हुए उन्होंने हिजू गोई भी की। हिजू कसीदे की एक शक्ल है। कसीदे में ताही तारीफ और तौसीफ़ की जाती है और हिजू में किसी के खिलाफ लिखा जाता है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने हिजू लिखे और ऐसे हिजू लिखे जिनकी मिसाल आज भी कहीं और नहीं मिलती। इसके अलावा मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने तशबीब, गुरेज़ और मदह में कुछ ऐसा नई मज़ामीन का इज़ाफ़ा किया जो इनसे पहले नहीं था, और इस बात का एहसास इनको खुद भी था। एक कसीदे में उन्होंने लिखा, अनवरी सादियो फ़कानियो मदह तेरा रखते हैं ज़ेरे फ़लक तबलो इल्म चारो तमाम। ये वह शायराना तौला है जो शायद तमाम तर कसीदा गो की खसूसियत रही है। मतलब कसीदे में सबसे ज़्यादा नाम जो है वो मिर्ज़ा रफ़ी का है। ठीक है, मिर्ज़ा सौदा रफ़ी के बाद कायम चांदपुरी, मीर असर, अनामुल्लाह खान, यकीन जैसे शेरा ने भी कसीदा गोई की। कसीदा गोई का अगला मरहला आता है इंशा और मुसहफ़ी के दौर का। इंशा और मुसहफ़ी के दौर। इंशा मुसहफ़ी ने कसीदा में कोई ख़ास इज़ाफ़ा नहीं किया। ये दोनों लखनऊ से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन लखनवी जो है तहज़ीब, लखनवी आहंग, लखनवी अंदाज़ तकल्लुम दहलवी से है, बिल्कुल दहलवी से बिल्कुल अलग था। लिहाजा उन्होंने लखनवी तहज़ीब के ऐन मुताबिक कसीदे में शौक़ की ज़राफ़त, तसन्नुअ और तकल्लुफ़ को जगह दी। इसका अगला मरहला गालिब मोमिन के दौर का है। इस दौर में गालिब मोमिन, शाह नसीर दहलवी, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़, बहादुर शाह ज़फ़र और बाद हज़रत आगो दहलवी जैसे शेरा पैदा हुए। कसीदे को असल अरूज तक पहुँचाया इब्राहिम ज़ौक़ ने। इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। किसके उस्ताद थे इब्राहिम ज़ौक़? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम ज़ौक़, ये क्वेश्चन में आता है, ये एमसीक्यूज़ पे आता है। इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। उससे ज़ौक़ को वो शायरी माहौल मैसर है जिसमें वो बेहतरीन अंदाज़ में अपने फ़न के ज़ोहर दिखा सके। हकीकत ये है कि उन्होंने कसीदा गोई में अपने फ़न के वो कारनामे दिखाए जिसका जवाब कोई भी कसीदा वो देने से कासिर है। तो कसीदे की एक खसूसियत है कि इनके यहाँ हुस्न तलब नहीं मिलता। फ़नी एतबार से बात की जाए तो ज़ौक़ के यहाँ बुलंद आहंगी, बुलंद ख़यालात और वो अंदाज़ तख़ातुम मिलता जिसकी तरह मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने डाली। लेकिन ज़ौक़ और सौदा में बुनियादी फ़र्क ये है कि सौदा लफ्ज़ी बाज़ीगरी में कहीं आगे निकल गए हैं, जबकि ज़ौक़ मफ़हूम और मौज़ू से जुड़े रहते हैं। ताहम कि रफ़ी ख़याली और बुलंदी आहंगी अपनी मिसाल आप है। ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, कि मिर्ज़ा और ज़ौक़ में जो फ़र्क है। ठीक है, बुनियादी फ़र्क जो है। आगे है कसर रफ़ी सहन वसी तर्ज मस्जा सता मरबा बाग आराम या रोज़ा रज़वान खलत बरी या जन्नत मावा। कल्ब को फरहत, रूह को राहत, अक्ल को कुव्वत, तिबा को जोदत, जलवा साकी नगमा मुतरब, नाले में जंग और नशा सहबा। इस बुलंद आहंगी की मिसाल हमें ज़ौक़ के अलावा सौदा के यहाँ भी मिलती है, और इन दो शरा के यहाँ यही वो बुलंद आहंगी जिन शरा को उर्दू कसीदे के तरीके में जो है अमर कर देती है। ठीक है, इस दौर में गालिब ने भी कई कसीदे लिखे, लेकिन तबान गालिब कसीदा गोई के लिए पैदा नहीं हुए थे। यही वजह है कि बादशाह के लिए लिखे कि कसीदों में वो जोश बुलबुला नज़र नहीं आता जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में लिखे हुए कसीदों में हमें नज़र आती है। शायद पंडित दियातर केफी ने दस्त कहा था कि उर्दू कसीदा सौदा से शुरू होता है और ज़ौक़ पर ख़त्म होता है। ये भी इम्पोर्टेंट, किसने कहा था? पंडित दियातर कैफी ने। तो मरसिया, लफ्ज़ मरसिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ रस्सा से निकला है जिसके मायने है मैयत पर बयान करना, गिरिया जारी करना। ठीक है, जैसे अक्सर लोग
ابھی بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ مرثیہ خاصاً فارسی ادب صنف ادب ہے جو صفوی خاندان میں ایران میں شروع ہوئی، ٹھیک ہے، ایران میں شروع ہوئی۔ موضوعاتی اعتبار سے مرثیہ دو خصوصیت کا حامل ہوتا ہے۔ اول مرحوم ممدوح کی تعریف و توضیح، دوسرے واقعات کربلا کا بیان۔ ایران میں لکھے جانے والے مرثیے واقعہ کربلا تک محدود نہیں تھے، لیکن اردو ادب تک آتے آتے مرثیہ گوئی کی صنف واقعہ کربلا تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اردو ادب میں دکن سے اس صنف کا آغاز ہوا۔ یہ تم پہلے چیپٹر میں بھی پڑھ سکیں گے، اردو ادب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دکن سے، ٹھیک ہے۔ دراصل اہل دکن کی اکثریت شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی تھی، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن پہلے مرثیہ گو کا شرف بیابانی کو حاصل ہے، جنہوں نے تقریباً 15ویں صدی میں مرثیے لکھے۔ کسی شرف بیابانی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ان مرثیے لکھے گئے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی واضح کیا گیا، ان مرثیوں میں واقعہ نگاری تو ہے لیکن ادبیت نہیں۔ مرثیے کو اہمیت جو ہے نا میر و سودا کے دور میں ہی حاصل ہوئی۔ یہاں باقی صناف نے ترقی کی، وہیں مرثیے کی صنف بھی اپنی ارتقائی مراحل سے گزری۔ مرثیے کی صنف امیر تک میر سودا اور ان کے دوسرے معاصرین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میر کے مرثیے اپنی جولانی طبع کے باوجود ان کے احساس و جمال کے باعث طبیعت کے دھیمے پن باعث اس قدر مقبول نہ ہو سکے جس قدر بعد ازاں لکھنوی شعراء کا مرثیوں کو شہرت ملی، ٹھیک ہے۔ اہل لکھنؤ میں بھی اہل دکن کی طرح زیادہ تر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ وہاں پر بھی موتی مجالس اعضاء منعقد ہوتی تھی، لہٰذا فطری طور پر مرثیے کو لکھنؤ میں نپنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے۔ میر انیس سے قبل مرثیے کے عناصر ترکیبی یعنی چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور واقعات کربلا اور بین کو متناسب انداز میں جگہ دی۔ میر انیس نے ان تمام عناصر کو تناسب کے ساتھ استعمال کیا اور یوں مرثیے میں ایک خاص تناسب کو قائم کیا۔ یہ وہ تناسب ہے جسے آج بھی مرثیہ گو مثالوں کے طور پر سامنے رکھتے ہیں۔ فنی اعتبار سے متقارب میر انیس کے مرثیوں کے سب سے مؤثر شے اس کی جذبات نگاری اور کردار نگاری ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ آتا ہوتا ہے، اس میں کوسچن بھی پوچھتے ہیں۔ کردار نگاری کے حوالے سے میر انیس نے واقعہ کربلا کے تمام کرداروں کو اس طرح پیش کیا کہ گویا وہ واقعات ہماری نظروں کے سامنے زندہ جاوید حالت میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ کس نے لکھے تھے؟ میر انیس نے۔ جا کر صفوں کے پاس پکارے بے اشک واہ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالمو یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں۔ میر دبیر میر انیس کے دور سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور مرثیہ کو دوام بخشا میں میر انیس کے ساتھ ان کا نام بھی آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میر انیس نے واقعات نگاری، کردار نگاری اور منظر نگاری عام فہم، سادہ سلیس اور برجستگی انداز میں کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا میر انیس کے جو مرثیے میں یہ ساری خصوصیت ہیں، یہ وہ کوسچن بھی پوچھتے ہوتے ہیں۔ لیکن میر دبیر کے ہاں تسنہ تکلف بناوٹ اور پرشکوہ الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔ موضوعاتی اعتبار سے دونوں کے مرثیے مضبوط ہیں، ان میں سے کسی کو پہلے یا دوسرے مقام پر رکھنا ناقدین کے لیے ممکن نہیں۔ غزل اردو شاعری کی لاجواب صنف غزل ہے۔ لفظ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، کس کا؟ عربی زبان کا، جس کا معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ عورتوں سے متعلق باتیں یا ان کے حسن و عشق کا تذکرہ اور ہر ان کے منہ سے نکلنے والی آواز جو شکاری کا شکار کے خوف میں وہ نکالتا ہے۔ ابتدا میں قصیدے کی اولین جزء تشبیب کی بات کی گئی ہے، جس میں قصیدے سے الگ ہو کر غزل شکل اختیار کی۔ قصیدے میں شاعر تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ عربی قصیدہ گو اشتیا موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ اہل فارس نے ان موضوعات کو وسعت بخشی اور یہ وسعت اردو ادب میں آتے آتے بے کران ہو گئی۔ اہل فارس نے تشبیب سے غزل کو نکالا اور اردو ادب نے اس صنف کو وسعت دی۔ غزل بھی دیگر انصاف کی طرح دکن سے ہی شروع ہوئی۔ نصرتی، مشاقی، گوازی، وجہی، فراقی اور ہاشمی نے اردو میں غزل کہی، لیکن دکن میں غزل مشہور نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں اس کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا۔ یہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ امن و سکون ہونے کی وجہ سے لوگ طویل سے کہانیاں سننے کے شوقین تھے، یہ وجہ ہے کہ یہاں مثنوی زیادہ مشہور ہوئی۔ مثنوی یوں بھی جو دکن میں غزلیں لکھیں گی ان پر مقامیت کے اثرات زیادہ تھے اور اسی وجہ سے یہ غزلیں گیت کے زیادہ قریب ہیں۔ غزل کو دکن کے ایک شاعر ولی دکنی کی وجہ سے شہرت ملنا شروع ہوئی۔ ولی دکنی بنیادی طور پر گجرات کے رہنے والے تھے، لیکن طویل عرصے سے انہوں نے دکن میں قیام کیا اور اسی مقامی رنگ میں غزل کا آغاز کیا جو اہل دکن میں معروف تھے۔ لیکن 1700 میں ولی نے شمالی ہند کا رخ کیا تو دلی میں ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی، جنہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ غزل کی روایت فارسی سطح پر استوار کریں، یعنی ہندوی لہجہ اور طرز تکلم کو چھوڑ دیں اور فارسیت کا رخ اپنائیں۔ چنانچہ ولی نے اس کے نئے انداز میں شعر گوئی شروع کی۔ یہ نہ صرف ولی کی زندگی کا ایک نیا دور ہے بلکہ غزل کا بھی ایک نیا دور۔ یہی وہ دور ہے جہاں سے غزل کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ محمد حسین زاد تو اس حد تک ولی کی عظمت کے قائل تھے کہ انہوں نے ولی کو اردو غزل کا باوا آدم کہا ہے۔ یہ نہ کہ اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ آئی تھی، یہ محمد حسین زاد انہوں نے کوسچن پوچھا ہوا تھا۔ محمد حسین آزاد جو تھے نا وہ ولی کی عظمت کے قائل تھے اور کس نے ولی کو اردو غزل کا باوا آدم کہا، یہ اس طرح سے MCQs میں آیا ہوا تھا۔
क्विज़। हालांकि अहले दक्कन इससे पहले गज़ल में मुश्ताक थे, लेकिन जो रंग और रूप वली ने उर्दू गज़ल को दिया, उससे पहले उर्दू गज़ल इससे नावाकिफ़ थी। वली ने दरअसल हिंदवी रवायत को तरक किया और इसने फ़ारसी की आमेज़श की। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम ये गीत फ़ारसी रवायत बुक भी मिल रही है। सुखी तुम सुख उल्टो नकाब आहिस्ता आहिस्ता के जो गुल सो निकसता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, हज़ारों लाख उबा में चले मेरा सजन यूं के सजारों में सितारों में चले जियों महताब आहिस्ता आहिस्ता। वह महबूब के राफ़ी हुस्न जमाल के बयान के लिए वली ने मुज़ाहिर फितरत का सहारा लिया, तशबीहात इस्तारा से काम लेते हुए महबूब के हुस्न जमाल को बयान किया है। अच्छा, बाकी ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यही उतारे कि उन्होंने फ़ारसी को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपनी शायरी में, वली ने। हम बात करें मीर व सौदा के दौर की। मीर की वजह से एक तरफ उर्दू गज़ल में दर्दमंदी दर आई और दूसरी तरफ सौदा का बुलंदो बाक लहजा और तीसरी तरफ मीर दर्द का तसव्वुफ़। तो ये जो मीर की ज़िंदगी के बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप लोग पढ़िएगा। काफ़ी इसकी ज़िंदगी में ना मुश्किलात आई थी। इन तीनों मौजों ने गज़ल को समुंदर की सी वसअत दी और इसके बाद दिल्ली में परवान चढ़ने वाली उर्दू गज़ल लखनऊ पहुंची, तो अहले लखनऊ ने अपने खास मिजाज के मुताबिक इससे बनावट का इजाफा किया। बाद मोहम्मद गालिब के दौर में गज़ल में मजीद वसअत आ गई। उन्होंने इसे मानवियत की एक नई रूह फूंक दी। गालिब ने उर्दू गज़ल को अनाप संधी का इश्क दिया, मोहम्मद ने मामलात इश्क का हल्का फुल्का सा बयान दिया, ज़ौक़ ने अपने खास लहजे में कसीदे के अलावा गज़ल कही। बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ दरवेशाना अंदाज मिला और दाग दहलवी ने फिर कदीम रवायत को दोबारा से जिंदा किया और गज़ल में जज्बात नगारी रवायत कल्बी को आम किया। लेकिन अब इस उर्दू गज़ल का सफ़र रखने वाला नहीं था, चनाचा 20वीं सदी में रोमानवियत तरकीब साधी तो आज की गज़ल में वो मौजूद शामिल हो चुके हैं जो शायद नसर में भी बयान करने मुश्किल होंगे। यूँ कहें कि फ़िक्र फ़लसफ़ा के गोरख धुंधे जिसका नसर में भी जामे और आसान बयान नहीं, उर्दू गज़ल को इसका कमाल हासिल है। बाकी आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैंने ज़्यादातर आप लोगों को रीड आउट इसलिए करके दिया है कि हमसे कुछ कहीं से भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कोई भी इम्पोर्टेंट, कुछ लोग कह रहे थे फ़लाँ इम्पोर्टेंट ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होता। वीडियो कहीं से भी कोई भी एमसीक्यूज़ बना सकते हैं, तो आप लोग जस्ट पास पाइंट्स पर एमसीक्यूज़ पर रिलाई ना किया करें, ना ही कोई जिस वीडियोज़ पर, क्योंकि पेपर जो है ना वो टोटली लेक्चर से और हैंड आउट से ही आता है। तो आप लोग जितना टाइम फास्ट फास्ट में वेस्ट करते हैं ना, उतना जो है वो आप लोग लेक्चर सुन लिया करो, शॉर्ट लेक्चर्स, और फिर उसके बाद एक दफ़ा बैठ करना हैंड आउट्स को रीड आउट कर लिया करो। दैट्स इट, आप लोगों की 100% तैयारी है। बाकी आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड बड़ी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।